Bonjour tout le monde, projet 1, séquence 1. Nous nous entraînons à lire page 13. J'approfondis ma compréhension. Je complète le tableau suivant. Région, classement. عندنا المنطقة وعندنا التصنيف. نقراو التصنيف باش نتعرفوا على المنطقة. Patrimoine de l'UNESCO. يعني منظمة العالمية ولا تصنيف التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. نشوفوا المنطقة اللي تصنفت فيها في منظمة اليونسكو. نروحوا للنص الفقرة ما قبل الأخيرة اللي هي Gardaïa située dans la vallée du Mzab est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc هنا نحطوا la vallée du Mzab. نروحوا للتكميله تاع الجدول. عندنا هنا ان ليو يعني مكان، المكان، وعندنا لو كلاسمون. هنا العكس، عطالك المكان وانت تشوف التصنيف تاعو. لو ليو هو تاسيلي دي اجير. عندنا في اخر القصه بلو au sud le massif du Hogar et le Tassili des Agères. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité. Alors عندنا هنا Tassili des Agères وجات موراها سو ديرني مقصود بها هذا الاخير. شكون هذا الاخير؟ هنا تعوض تاسيلي دي اجير. عندنا هنا تاسيلي دي اجير وين صنفوها في التراث العالمي للإنسانية. Patrimoine mondial de l'humanité. Deuxième question, l'information touchant au climat concerne-t-elle toutes les régions du pays? Justifie ta réponse. المعلومة الخاصة بالطقس تعني جميع مناطق الوطن. علل ذلك. L'information touchant au climat concerne les vallées et une succession de monts recouverts de neige en hiver, plus précisément en Kabylie. Troisième question, relève dans le texte les noms des différentes oasis qui marquent le seuil du Sahara. استخرج من النص الأسماء المختلفة للواحات التي تشكل عتبة الصحراء. Les noms هما Biskra, Boussaada et Laghouat. Quatrième question, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. Le mot souligné veut dire ennui, émerveillement, indifférence. شرح كلمة المسطرة اللي هي enchantement. هنا نلاحظوا الكلمة، يعني اللي ما يعرفش المعنى إطلاقا من خلال الملاحظة يقدر يجيب الإجابة صحيحة. عندنا enchantement c'est un adverbe خلاص بمون كما قرينا في السنوات السابقة. شرح الكلمة يكون من نفس المعنى. إذا جاك اسم تشرحه لازم تعطيه اسم، إذا كان فعل تشرحه بفعل، إذا كان صفة تشرحه بصفة، إذا كان حال تشرحه بالحال. إذا هنا عندنا un adverbe enchantement. الكلمة المناسبة هي émerveillement. Cinquième, retrouve dans le texte une expression de même sens que immense. يعني أوجد في النص عبارة أخرى تعطي نفس المعنى لكلمة immense اللي هي واسع. في النص لقينا le plus grand الأكبر. Je donne mon point de vue à mes camarades. هنا أعطي وجهة نظري لأصدقائي. Rédige une introduction et une conclusion. Introduction يعني مقدمة، conclusion خاتمة. من خلال les arguments suivants، من خلال الحجج التالية. عطالك الحجج: l'air y est pur، الهواء فيها نقي. les sommets enneigés، القمم مغطاة بالثلوج. le lieu est calme، المكان هادئ. absence de méduse، غياب قناديل البحر. وين نلقاو هادو الصفات؟ نلقاوهم طبعا في لا مونطاني. اذا المقدمه راح تكون على لا مونطاني. دونك نقولوا la montagne est une occasion de passer un moment agréable pour renouer avec la nature et ralentir le rythme effréné durant toute l'année. يعني فرصة، الجبل هي فرصة لقضاء أيام ولا أوقات رائعة
ونسيان التعب والإرهاق الذي كان خلال طول السنة. La conclusion الخاتمة نقولوا pour toutes ces raisons لكل هذه الأسباب vos vacances seront gravées dans vos mémoires ou seront inoubliables. ستكون لحظات مسجلة في الذاكرة ولا راسخة في الذاكرة. عندنا j'enregistre ma voix pour l'écouter وسجل صوتي وأسمعه. هنا لتشجيع القراءة نحاولوا نقراو أي فقرة تعجبكم من النص اللي في صفحة 12 وتسجلوه، وفي الأخير تستمعوا للقراءة تاعكم وتشوفوا الأخطاء اللي ارتكبتوها تعاودوا تصلحوها. Éclairage. Un texte argumentatif est un ensemble de phrases organisées dont le but est de soutenir un raisonnement de convaincre. يعني النص الحجاجي هو مجموعة من الجمل المنظمة تهدف إلى دعم الفكرة والإقناع بها. Les étapes à suivre. المراحل التي يمكن لا يجب اتباعها هي la présentation d'une thèse ou d'une opinion que l'on veut défendre. تقديم الأطروحة أو الفكرة التي نريد الدفاع عنها. Un développement au cours duquel on présente des arguments, des raisons convaincantes en faveur de cette thèse ou opinion. يعني في العرض نقدموا الحجج يعني أسباب مقنعة لصالح هذه الأطروحة أو هذا الرأي. Des exemples pour enrichir les arguments. نقدموا أمثلة لإثراء هذه الحجج. Une conclusion qui réaffirme la thèse défendue. يعني في الأخير في الخاتمة تؤكد من جديد الأطروحة أو الفكرة التي قدمناها في المقدمة في بداية التي دافعنا عنها. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.